ginataang gulay. Ayun, yung labong tsaka may sitaw. Ayan po guys, tapos saluyot. Ito po yung ating dessert again, pakwan. Tapos ito po yung ulam po natin, chicken. Ayan po guys. Tapos thank you po sa nag-sponsor po niyan. Dahil pagod daw sila kaninang nagtrabaho. Ayan na po, sige na po, attack guys. Ayan na po guys. Si Bantitoy. Tago mo ka, masarap po naanikin oh. Ay, sige mo tatay, kayo ko naanikin na masarap tan. Tara guys, kain po tayo. Ayan po ang... Ayan. Sige, okay lang. Ayan po guys, tara guys. Kain na po guys. Ayan na po guys. Kain na po tayo guys. Ayan po ang ating... Ayan na po. Yung gulay po, natira po natin kanina. Ayan, pinainit po natin siya guys. Yung ginataan po na gulay. Tapos meron tayong chicken. Tara guys, kain po tayo guys. Ayan, kamay na lang po tayo guys. Kain na be. Irong anay. Dapat hindi git liman kasi adi wala irong di manay. Ang gulay po natin, ayan. Na may saluyot, guys. Yummy. Ang gulay po natin. Ayan po guys, ang ating dinner. Thank you guys for watching. Bye!